बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो को आज वीडियो आपण एक इंपोर्टेंट वीडियो एक खास वीडियो ये वीडियो साधारणतः समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मान तो आपण भल भाव जानते जे आमर आगु को अच्छी जे 7 तारिख दिन अच्छी आपण मैंने भल भाव जानते साइंस आउ मैथ क्लब माने गणित और विज्ञान क्लब रो जो गठन हम तार क्विज हम तो आज वीडियो मु आपण मानक कहबी जे साधारणतः केवल विज्ञान रे कहबी आ गोटे वीडियो गणित रे कहबी तो विज्ञान रे आमे क्विज प्रश्न गुडी किपरि प्रस्तुत करबा तो यह प्रत्येक शिक्षक शिक्षयित्री मानक पई तेणु क्विज प्रश्न मु गोटे प्रस्तुत करछि मॉडल तो आपण माने देखि परिबे एई क्विज प्रश्न गुडी को मध्य आपण माने रेफरेंस रूप रे नै परिबे बा एई क्विज प्रश्न को आपण माने डायरेक्ट आपण पिला मानक द्वारा क्विज करि परिबे तो प्रथमे मु नैछि प्रथम द्वितीय श्रेणी पई नैछि पूर्ण संख्या नैछि 10 एवं 10टी प्रश्न नैछि प्रथम द्वितीय तो ये मु प्रथम द्वितीय गोटे आपण मानक एटा होची विषय होची विज्ञान क्विज 2024 तो ये विज्ञान क्विज ने मु प्रथम द्वितीय आगे कहबी 10टी प्रश्न तापर कहबी तृतीय चतुर्थ पंचम रे 10टी तापर षष्ठ सप्तम अष्टम रे होची 10टी तो शिक्षक और शिक्षयित्री बंधुगण आशा करछि वीडियोटी को आपको निश्चय भल लागिवो तेणु प्रथमे जो माने नुआ करी आसुचंती चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करंतु एवं तले लिखा लाल सब्सक्राइब बटन को दबे सब्सक्राइब करंतु एवं तसले बेल आइकन को दबाई दियंतु जहाँ फल ये चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे आगे पहुँची पारिबो एवं निश्चित रूप से लाइक करंतु तो आसंतु किपरि प्रश्न करिवे मु कहूची विज्ञान पई प्रथम द्वितीय पिला मानक पई आपण प्रश्न करिवे देखंतु केउ अंग द्वारा आमे देखि पारु सिंपल तंग बही ऊपर आसला केउ अंग द्वारा आमे देखि पारु द्वितीय प्रश्न करिवे केउ जीव अधिक जोर दौड़ी पारे ऑप्शन देवे मनीष चिताबाघ सिंह आ भालू किए जोर धाई पारे आपण माने भल से जानते जोर किए धाई पारे तार ठीक उत्तर कौन हम कहार जीवन अच्छी 3 नंबर साइकेल बिलेई पत्थर जह्न कहार जीवन अच्छी तापर 4 नंबर आसला केउटी गोटे पनीपरिबा कमला मूला सेओ बादामी प्रकृतर केउटी गोटे पनीपरिबा यदि प्रथम प्रश्न आम देखा केउ अंग द्वारा आम देखिपारू नाक कान आखि चषमा केटा हम ना आखि द्वारा द्वितीय प्रश्न आसला केउ जीव अधिक जोर दौड़ी पारे आपण मैंने जानते चिताबाघ हूँ सब अधिक जोर दौड़ी पारे कहार जीवन अच्छे तृतीय प्रश्न जब कहले साइकेल बिलेई पत्थर जह्न ना बिलेईर जीवन अच्छे तो बिलेई हम तार ठीक उत्तर केउटी गोटे पनीपरिबा कमला मूला सेओ बादाम मूला हम तार ठीक उत्तर तार 5 नंबर आसला केउ जीव अंडा दिए कुकुर ना छेली ना मांकड़ ना कुकुड़ा आम जाचे घर मानकर कुकुड़ा पालुचे तेणु कुकुड़ा ही अंडा दिए अन्य मैंने छुआ दियंती अंडा दियंती 6 नंबर है कहार रंग सबुज काऊ पारा शुआ बग कहार सबुज आप भल भाव जानते शुआ 7 नंबर तुम पाटे केतोटी जीव अच्छी एटा तो गोटे जीव अच्छी किए हल कर साहाय्य करे छेली बलद मेढ़ा घोड़ा किए करे ना बलद कहार लंबा बेक बणी बग घरचटिया पारा बगर लंबा बेक बग ठीक उत्तर 10 नंबर कहार साहाय्य आम शुणु कान माइक ना मोबाइल ना नाक आम कान द्वारा शुणी सार तेणु ये गला प्रथम प्रश्न आपको बेस करी आप प्रश्न प्रस्तुत करेंगे या अलग ही प्रश्न आप प्रस्तुत करेंगे यहाँ भी प्रस्तुत करेंगे तो बर्तमान आपण आगे मुझे आणुची देखो नेक्स्ट बर्तमान आपण आगे आणुची देखो विज्ञान क्विज 2024 तृतीय चतुर्थ पंचम तांका लेवल अधिक आसीगला तृतीय चतुर्थ पंचम से 10टी प्रश्न मुझे तैयारी करछि तो आपण माने देखंतु किपरि भाबरे करिवे तैयारी करिवे तो प्रथम प्रश्न आसला देखंतु केउ जीव आमको अंडा दिए कुकुर बिलेई बतक ना मेंढा हम जानिचे बतक होउछ अंडा दिए 2 नंबर आसला समस्त जीव बंचिबा पई खाद्य वायु और डैश दरकार करती कौन हो पार घर ना जल ना चॉकलेट ना फल प्रकृत में कौनटा खाद्य वायु आउ कौन खाद्य वायु आउ कौन ना जल जल दरकार करती पानी प्रत्येक जीव बंचापी एटा जल ठीक उत्तर 3 नंबर आसला पक्षीर केउ अंग उड़ीबारे साहाय्य करे थंट ना गोड़ ना डेणा ना देह डेणा आपण लगुव प्रश्न सादा किंतु गोटे लेवल लेवल प्रश्न ठीक अच्छी जदि चाहिए आप हाई रैंक प्रश्न पचारि पारे 4 नंबर आसला आमे खाद्य चबाई गिळिबा परे प्रथम केउटी संरक्षित हुए क्षुद्रांत बृहदंत पाकस्थली पाटी खाद्य जब चबैक आम गिଳି देचु जा केटी पहुँचु आगे क्षुद्रांत पहुँचे ना बृहदंत क्षुद्रांत पहुँचे तापर 5 नंबर आसला केउ जीव मरुभूमि सहजरे बंची थाए अट एटा समस्त जानते अट बता ठीक उत्तर 6 नंबर आसला उद्भिदर
କେଉଁ ଅଂଶ ମାଟିରୁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରେ? ଶାଖା ନା ପତ୍ର ନା ଚେର ନା ଗଣ୍ଡି? ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶ ମାଟିରୁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରେ? ନା ଚେର। ତାପରେ ଆସିଲା 7 ନମ୍ବର, ଜଳ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବରଫ କୁହାଯାଏ ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କୁହାଯାଏ ନା ତରଳ କୁହାଯାଏ ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ବରଫ କୁହାଯାଏ। ଜଳ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ବରଫ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା 8 ନମ୍ବର, ସ୍ଥଳ ଭାଗର ବୃହତ୍ତମ ଜୀବ କିଏ? ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ, ଗଣ୍ଡା? ପ୍ରକୃତରେ ବୃହତ୍ତମ ହେଉଛି ହାତୀ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ମଶାର କେତୋଟି ଡେଣା ଥାଏ? 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି, 5ଟି? କେତେଟି? ନା 2ଟି ଡେଣା ଥାଏ। 10 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁ? ନା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ହେଉଛି କେଟା ନେଉ? ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆଉ ନିଶ୍ୱାସରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ୁ। ଏଇଟା ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ କହିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ସହଜ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଆକୁ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 6, 7, 8କୁ। ଇଏ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁଇଜ୍ 2024 ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ତିନିଟା ପାଇଁ। ଇଏ ବି ଆସିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 10। ତ ଏଠି ଆପଣ କିଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିପାରିବେ? ଏଠି ବି 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର 4ଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବେ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବେ। ଆମ ସୌରଜଗତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କିଏ? ପୃଥିବୀ ନା ବୁଧ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଚନ୍ଦ୍ର? କିଏଟା ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ସୂର୍ଯ୍ୟ। 2 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ସେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଗ୍ରହଣ କରେ? ନା ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ। କାରଣ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରେ। 3 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ଦହନ ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ? ଆମେ ଜାଳିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ? ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଦହନ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ହେବନି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହେବନି, ଉଦ୍ଜାନ ହେବନି। 4 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ନୁହେଁ? ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ କ'ଣ ନୁହେଁ ମାନେ ହେଉଛୁ କ୍ଷୀର ଦିଏ ନାହିଁ। କିଏ? ଗୋଟେ ହେଲା ବାଘ, ହରିଣ, କୁକୁଡ଼ା, ମାଙ୍କଡ଼। ତୁମେ ଭଲ ଜାଣିଛ କୁକୁଡ଼ା କ୍ଷୀର ଦିନେ କୁକୁଡ଼ା ହେବ ଠିକ୍। 5 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ନୁହେଁ? ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘ, ହରିଣ, କୁକୁଡ଼ା, ମାଙ୍କଡ଼ ଏଭଳିଆ କରିଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଆସିଲା, କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ପାହାନ୍ତିଆ ତାରା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା କୁହାଯାଏ? ପାହାନ୍ତିଆ ତାରା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଶୁକ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ପାହାନ୍ତିଆ ତାରା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ହେବ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ତାପରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶୀତଳ ରକ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ? ମାନେ ରକ୍ତଟା ଥଣ୍ଡା ଥିବ। ବେଙ୍ଗ, ମଣିଷ, ଅଟ, ମୟୂର। କାରଣ କାହାର ରକ୍ତ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଥିବ, ଶୀତଳ ରକ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ। ଏଇଟା ଇଏ କ୍ରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏରିକ ଦେଇପାରିବେ। ଆମ ଜିଭରେ ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ କେଉଁ କ୍ରମରେ ରହିଛି? ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଅଛି? ଖଟା, ଲୁଣିଆ, ମିଠା, ପିତା, ପିତା, ଖଟା, ମିଠା, ଲୁଣିଆ। ତାପରେ ହେଉଛି ମିଠା, ଲୁଣିଆ, ଖଟା, ପିତା, ଲୁଣିଆ, ମିଠା, ଖଟା, ପିତା। କେଉଁଟା ହେବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। 8 ନମ୍ବର, କେଉଁଠି ଅମ୍ଳ ନୁହେଁ? ଲେମ୍ବୁ ରସ, ବିଲାତି ରସ, ଚିନି, ସୋରିଷ। ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଟା ଅମ୍ଳ ନୁହେଁ? ଲେମ୍ବୁ ରସ ତ ଅମ୍ଳ, ବିଲାତି ରସର ଅମ୍ଳ, ଚିନିଟା ଆଉ ସୋରିଷଟା। ତ ଏଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି। ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଠି? ଯକୃତ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଚର୍ମ, ବୃକକ୍। ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଠି? କେଉଁଟା ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ ଶରୀରରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ରିଟିକାଲ ଆସିଗଲା। ପୃଥିବୀର ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବାକୁ। କକ୍ଷ ଆଉ ଅକ୍ଷ ଦୁଇଟା ଅଲଗା କଥା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତେଣୁ ପରିକ୍ରମଣ ନା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ନା ଆବର୍ତ୍ତନ ନା ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଭଳିଆ 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଆହୁରି କ୍ରିଟିକାଲ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନ କୁଇଜ୍ 2024 ପାଇଁ ଉଭୟ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଓ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗକୁ ଆସିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ, যেটা ଗଣିତରେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ।